report by InGoa highlighting a significant crack on National Highway. The concerned authorities have taken a swift action to address the issue. However, instead of consulting expert engineers for thorough examination, they have opted to patch the crack with cement. This temporary measures raises concern as the cement may wash away by rainwater, potentially compromising the safety of the highway. नमस्कार आणि येवकार. काल आम्ही या मेरचे फ्लायओव्हराची बातमी हाडलेली तुमच्या फुडल्यान आणि दाखयल्लो कितलो व्हडलो क्रॅक ह्या फ्लायओव्हराचेर आशिल्लो आणि आयज इन गोवा 24/7 हेचो इम्पॅक्ट तुम्ही पळोवंक शकता आणि हे पळयात ते फील जो क्रॅक आसा तो कालचो तो फील जाता. पण सध्या आता पावस पडटा, पावसान हे जे फील केला ते उरतले काय ना तेचेर व्हडलो प्रश्न पडटा. आणि दुसरें म्हटल्यार हे जे क्रॅक तेंच्यांनी फील करता हे तुम्ही पळोवंक शकता. हे फक्त सिमेंट घालता हितून, सिमेंट घातल्यार तो फील जातलो काय ना. एक हो क्रॅक इतलो डीप आसा की वयले वयले सिमेंट घालतले आनी हे आमकां रोखडेच दिश्टी पडटले सिमेंट वयतले परते. बट हांवें जे पोस्ट कॉन्ट्रॅक्टर आसा हांगा कोण हायवे ऑथॉरिटी या कोण हे आसा तेणी तेंचे एक्सपर्ट्साक हाडपाक जाय आसले आनी तेंचे मेन इंजिनियर हाडपाक आसले आनी क्रॅक दाखोवंक जाय आसले की बाबा हे क्रॅक दाखोवंक जाय आसले की बाबा हे क्रॅक कसलो कित्याक लागून काय वयलो वयर तेचो क्रॅक आसा काय म्हणून. बट तो पळोवपाक गेलेलो व्हेरी डीप क्रॅक आसा आमी पळोवंक शकता. बट आतां तेंच्यांनी हे जे सिमेंट ते घातलेले आसा हेचेर आनी आतां ते फील करून वयतले. बट आमकां इतलोच प्रश्न पडटा हे उरतले काय ना, हे काय वयले वयर पॉलिश मारून ते वयतले. अशेंच तुमकां बरे बरे अपडेट आमी बारीक बारीक अपडेट घेवन येतले. पळयत रावात InGoa.